Ayong gabi, ma'am. So, mao ni akong code. Dayon, mao ni akong input. Dayon, first, ma'am, is giran ako siya sa CMD. Is nag-ano, nag-install pa po JS. And after sunod JS is nag-create pa po app. And after creating an app is dayon nagkanan ko is ipatagan nila kung or server or ang React sa web which is into start and dayon sunod is mo din akong output sa kuan mag-edit ang color map kung ang background base sa input sa user which is mo ni ang input sa user dari siya mo kuan mo ni din siya dayon sa line of code dayon ma'am is first ma'am is import na ko ang library which is React dayon kanina line of code ma'am is just way of saying na I import akong React Pro at the same time like I'm telling the code itself or ang React na kalis akong gusto na gamiton na murag kwan ikan sa React library. Sunod is create ko function. Dayon ang pangasang function is app. Dayon kanina line na variable ma'am is ano siya ma'am kaning color ma'am is mo ni mang hold sa value nag-input sa user which is then ang value which is ang color dayon ang set color mao ni ang function na the let kanang let or hindi ba to able na ma-change ang color kasabaten ani ma'am is kaning use state dayon open close parenthesis is this is the default na one telling the code or the web is start with this color mo ni ang web dayon we have another function dari ma'am so mao na ni ang function ma'am is that basically lets you like able to change background the background color of the kuan is by handling na kuan kanang change the color dayon kani siya ma'am is dami ko use effect ma'am so far ma'am the way I understand use effect is it's gonna happen it after each marag mag-render bitaw ang kuan ma'am so ay siya na line of code ma'am is kung punish ma'am na line of code na rin ma'am is like every time na kuan kanang nadawat na bitaw sa kuan nadawat nadawat sa code itself like the input or the value na just sa user is this code is telling mo rag ay lisbon na ng background color so mo na siya ma'am nag-ilis na ng color then kaning return value dari ma'am kaning line dari ma'am is pan ni siya ma'am the function is this kay pan bitaw ka ng kanang i-clean kanang i-remove niya ang previous input or kung bali ang color or letting more a cleaner na kan bitaw na transition more linear so and kani din siya na line ma'am is by writing this is it gonna work similar way in quantum get element by id by ang difference lang ani ma'am is kana imong ginahilabton ni ani ma'am is ma'am mura siya ang virtual DOM not directly the DOM itself kasi DOM na dito sa web dayon sunod ma'am is nakoy return value then ayun ma'am text align center kan kani siya ma'am ano siya dari na part ma'am center niya ang color an siya then sunod we have input so we have input type which is color then ang value color it means every time sa input sa user is kwaon na niya dayon kani na call kani bitaw na color kuan ang value ana is kana goes with this
goes ato siya dani sa dari na function, dari na dari na function wherein first is kuan niya kuan no kuan siya kuan niyang value dari sa color dayon is mo man ni mag-hold kanina function mo ni mag-hold sa color then mo ni mag-change mo ni ang mag-handle sa color merag in kuan I cannot kuan so in a way that interchangeable sa tanang mga the all function in sa tanang system dayon sunod din on change so kung every time user input on the value color on change this specific function here will run dayon after running this function the is kani maato siya din dari mao na mao yung bagong color then iset yung bagong color after the after this line of code dari kuan ma'am one is mato din siya dari ma'am di bali murag paano siya ma'am is magpituyo ko na siya ma'am so it's gonna start here like this line of code ayon kina is kina kuan goes here first diari then diari sunod dayon diari dayon for color din ma'am paano siya ma'am so mao din to kung ano